أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. درس اليوم إن شاء الله. Notre sujet aujourd'hui de notre dars, il parle le bon usage de nos biens. Mes frères et sœurs, combien il est important dans la gestion de nos biens d'examiner avec précaution d'où ils viennent et comment nous les dépensons. Nous serons effectivement interrogés au jour de la résurrection sur la façon dont nous avons acquis nos biens et sur l'usage que nous avons fait. Doit-on toutefois comprendre que la possession matérielle est une chose blâmable qui entraîne la colère d'Allah? La réponse est clairement non, pour la simple raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala désigne l'argent et les biens en arabe, c'est-à-dire le mal, en arabe il s'appelle mal, il l'a désigné par le mot al-khayr, qui signifie précisément le bien. Allah dit en effet dans le Coran, il a dit: ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser. Dis, c'est-à-dire dis ô Mohammed, dis ce que vous dépensez en bien revient aux pères et mères, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs et aux indigents. Et ce que vous faites de bien, Dieu vraiment le sait. Il a appelé le bien khayr. Le fait d'appeler ce qui est en notre possession un bien montre que notre avoir est un bien parce qu'il nous est utile et il est l'une des causes qui permet la réalisation de nos bonnes actions. Et il dit encore, Allah subhanahu wa ta'ala, à titre d'exemple, dans Surat Al-Adiyat, il a dit: l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Innal insana li rabbihi lakanud. Et de cela, il est parfaitement témoin. Wa innahu ala dhalika la shahid. Et il manifeste certes
pour les biens. Et il manifeste certes pour les biens une ardente affection. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Donc, la traduction, إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Et de cela, il est parfaitement témoin. Et il manifeste certes pour les biens une ardente affection. C'est pour cette raison que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel excellent bien que celui de l'homme de bien. C'est-à-dire, quel excellent bien qui est acquis honnêtement par un honnête homme. Bien plus, parmi les promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aux hommes qui se comportent avec piété, il y a l'annonce qu'il fera croître leurs moyens de subsistance. C'est ce que le prophète Noé, c'est ce que le prophète Noé enseigna à son peuple en disant: implorez le pardon de votre Seigneur, il est certes très pardonnant, il enverra sur vous le ciel en abondance, il vous renforcera par des biens et des enfants, et il fera pour vous des jardins, et il fera pour vous des rivières. Ça, c'est dans Surat Nuh. Ainsi, l'argent est louable quand il se traduit dans son usage par un bien, et il est blâmable quand il se traduit par un mal. On ne peut pas dire de façon absolue qu'il est un bien, ou de façon absolue qu'il est un mal. Il est en fait comparable à un instrument que l'on peut utiliser pour faire le bien ou pour faire le mal. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, insiste sur le fait que ces biens peuvent être aussi utiles pour la dernière demeure lorsqu'il dit: les biens représentent une chose douce et tendre. Celui qui s'en empare d'une manière juste et qui le dépense dans ce qui est juste, alors quelle formidable aide que seront ces biens pour le musulman. Rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Il est un bon serviteur si tu es toi le maître, mais c'est un mauvais maître si toi tu es un serviteur. Il faut s'en servir en vue de Dieu. Il ne convient pas qu'il nous asservisse en vue de ce bas monde. Ce que tu donnes généreusement, c'est ce que tu gardes dans l'au-delà. Et ce que tu conserves par avarice pour toi-même dans ce bas monde, c'est ce que tu perds. Sur ce, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos biens et de faire en sorte que nous les utilisons de la meilleure façon et que nous en trouvions les fruits sur terre comme dans l'au-delà. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم ربي وفقنا لما فيه رضاك. اللهم ربي ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان. اللهم يا ربي تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واحشرنا في زمرة خير سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني